नागर बाजार में खरीदार बनकर सोने की दुकान में चोरी, सीसीटीवी फुटेज से 2 महिलाएं पकड़ी गईं। दक्षिण दमदम नगर पालिका के वार्ड नंबर 22 में स्थित नागर बाजार की पुरानी सोना पट्टी में मौजूद मां काली ज्वेलर्स में सोना खरीदने के बहाने आई 2 महिलाओं ने चोरी की कोशिश की, लेकिन दुकान मालिक की सतर्कता से दोनों पकड़ी गईं। महिलाएं ग्राहक बनकर दुकान में आई और गहने देखने लगीं। इसी दौरान उन्होंने 2 सोने की अंगूठी और 1 लॉकेट चुरा लिया। दुकान मालिक को शक हुआ तो उन्होंने दोनों को वहीं बिठा लिया और तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक किया। फुटेज देखने पर चोरी की पुष्टि हुई, जिसके बाद नागर बाजार थाने को खबर दी गई। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की गई। आज इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। এখন কথা হচ্ছে এটা নিয়ে যে ওটা দেখতে পাইনি। দোকানের নাম মা কালী জুয়েলার্স, অ্যাড্রেস 23 নম্বর নাগের বাজার, কলকাতা। আচ্ছা, কিভাবে চুরি হলো? যখন চুরি হয়েছিল সেই মুহূর্তে তো আমি ছিলাম না। চুরি হওয়ার পর আমাকে দোকান থেকে ফোন করলো, আমি আসলাম, এসে শুনলাম যে দোকানে এইভাবে চুরি হয়েছে। আচ্ছা, আপনি তখন ছিলেন না? না। কর্মচারী কি বলেছে আপনাকে? কর্মচারী চুরি হওয়ার পর আমায় ফোন করলো যে এরকম দোকানে চুরি হয়ে গেছে, 3 রকমের জিনিস চুরি হয়ে গেছে, 2টো আংটি চুরি হয়েছে, একটা লকেট চুরি হয়েছে। তো শোনা মাত্রই আমি সঙ্গে সঙ্গে আসলাম, এসে দেখলাম যে ওনারা যারা চুরি করেছে তারা বসে আছে। আপনি ভিডিও ফুটেজ দেখেছেন সিসি ক্যামেরায়? হ্যাঁ, দেখেছি। আচ্ছা, আপনি সব দেখেছেন, 3টে জিনিস চুরি হয়েছে। আপনি কি চাইছেন এখন? কি চাইছি, যারা চুরি করেছে তারা শাস্তি পাক। শাস্তি পাক। আপনার যা জিনিস যে চুরি গেছে সেগুলো কি আপনি পেয়েছেন? হ্যাঁ, পেয়েছি। আমরা ভিডিও দেখে তাদের কাছ থেকে যেগুলো জিনিসগুলো পেয়েছি। নাগের বাজার পুলিশ আপনাকে সহযোগিতা করেছেন? হ্যাঁ, করেছি।